여러분 안녕하십니까? Hola a todos. 우리가 지난번에 이어서 마태복음 23장에서 예수님께서 서기관들과 바리새인을 책망하는 이야기를 Continuando con la sesión anterior, vamos a hablar de Mateo capítulo 23. Jesús acusa a escribas y fariseos. 예수님께서 서기관들과 바리새인들에게 말하기를 잔치의 상석과 해당의 상자와 시장에 문안받는 거 사람들이 삐라 칭함받는 걸 좋아한다고 해요. Jesús decía que ellos aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. 사실 많은 사람들이 오해하고 있는 건 자기가 선을 행하면 행할 수 있고 율법을 지키면 지킬 수 있다고 Las personas malinterpretan y creen que porque ellos se disponen a hacerlo, pueden hacer el bien, cumplir los mandamientos. 그런데 여러분이 하나 기억해야 할 사실이 뭐냐면 Pero lo que deben saber es, 하나님이 모세를 통해서 율법을 우리에게 주었습니다. Dios nos dio a nosotros la ley mediante Moisés. 그 율법을 온전하게 지킨 사람은 한 사람도 Sin embargo, no ha existido ninguna persona que haya cumplido al 100% la ley. 율법이 우리가 컴퓨터로 계산한 결과를 봤는데 그러니까 1491년도에 BC 1491년도에 율법이 내려왔다고. Dice que según la supercomputadora que analizó la antigüedad de los mandamientos, 모세는 예수님보다 1500년 en el año 1491 antes de Cristo fue que se hizo los mandamientos. 두개 돌판을 받아가지고 애굽에서 나올 때 시내산에서 받아왔어. Después de salir de Egipto, Moisés bajó del monte Sinaí cargando 2 tablas de los mandamientos. 그러면 그때부터 이스라엘은 그 죄를 다 범하기 시작. Desde ese momento el pueblo de Israel empezó a cometer pecados. 모세부터 예수님과 1500년 동안에 율법을 온전하게 지켰다. Desde Moisés hasta Jesús, durante 1500 años, no hubo nadie que pudiera cumplir los mandamientos. 중요한 게 뭐냐? 모세도 율법을 어겼다. Incluso Moisés no cumplió con los mandamientos. 모세가 마지막에 가나안 땅에 들어가려고 했어요. Por eso cuando Moisés intentó entrar a la tierra de Canaán, 하나님 모세 너는 가나안 땅에 들어와서 안 돼. pero Dios le dijo a Moisés que no podía entrar a Canaán. 너는 머리와 물가에서 내게 하나님께 영광을 돌리지 않았어. Porque en las aguas de Meriba no me diste gloria. 너는 그래서 가나안 땅에 못 들어가. Por eso no vas a entrar a la tierra de Canaán. 다만 가나안 땅을 멀리서 산에 올라가 쳐다보기만 해. Lo único que podrás hacer es ver desde lejos en la tierra de Canaán. 결국 모세는 요단강을 건너서 가나안 땅에 들어가지 못했어요. Finalmente Moisés no pudo cruzar el río Jordán y entrar a la tierra de Canaán. 무엇을 주느냐면은 ¿Eso qué quiere decir? 율법으로는 어느 누구도 온전함을 얻을 수 없다는 Eso significa que mediante la ley ninguna persona puede ser justificada. 많은 사람들이 내가 선을 행하면 율법을 잘 지키면 하나님을 순종하고 하면 하나님을 기쁘게 할 줄로 Muchas personas piensan que comportándose bien, cumpliendo con los mandamientos, podrán agradar a Dios. 하나님이 우리에게 율법을 주신 것은 Pero la razón por la que Dios nos dio los mandamientos es con otro fin. 율법을 지켜 선을 행해서 하나님 말씀을 따라 복을 받게 하려고 율법을 준 건 아닙니다. No nos dio los mandamientos para seguir a Dios y recibir la bendición. 하나님은 정말 우리에게 복을 주기를 원하시는데 Dios realmente desea darnos la bendición. 복을 받게 하기 위해 율법을 주셨습니다. Dios sí nos dio los mandamientos para permitirnos la bendición. 그 복을 받게 하지 않기 위해 율법을 주었습니다. Para que no podamos recibir aquella bendición, nos dio los mandamientos. 말이 잘 이해가 안 가길래 Tal vez no puedan entender lo que les estoy diciendo. 우리는 율법을 지켜서 절대로 온전해지고 거룩해져 선에서 하늘나라 갈 수 있는 사람은 No existe ninguna persona que mediante los mandamientos pueda ser justificado, perfeccionarse e ir al reino de los cielos. 율법이란 그 자체가 어떻게 생기냐면 하나라도 어기면 다 어긴 것과 Porque la ley como tal, si desobedece tan solo uno, es igual que desobedecer todas. 그래서 율법을 온전하게 지킨 사람은 지구에 한 명도 없습니다. No existe ni una sola persona que haya cumplido completamente los mandamientos. 누구든지 율법책에 있는 모든 것을 항상 지키지 아니하면 저주 아래. En la Biblia dice que todo aquel que no cumple todos los mandamientos está bajo la maldición. 우리가 율법을 참 지금까지 잘 지켜도 앞으로 안 지키면 안 되는 거예요. Eso quiere decir que aunque ahora haya cumplido los mandamientos, debe seguir cumpliéndolas en un futuro. 율법을 하나라도 그 범한 사람은 앞으로 아무리 잘 지켜도 율법을 범한 사람인데 율법으로 말면 은혜 점을 복을 받지 못한다는 거죠.
Eso quiere decir que por más que cumpla los mandamientos, no va a poder recibir la bendición. 그래서 하나님은 우리하고 하나님 사이에 법으로 가지고 관계를 갖기를 원치 않았어요. Por eso Dios no deseaba tener una relación con nosotros mediante los 제가 mandamientos. 정확히 이야기하고 싶은 Lo que quiero explicarles, 아브라함과 하나님 사이는 법으로 함께하지 않았습니다. la relación entre Dios y Abraham no se daba mediante la ley. 그런데 아브라함은 하나님께 의롭다함을 받았습니다. Pero Abraham fue justificado por Dios. 여러분 아브라함이 살았을 때는 모세보다 430년 전에 살았어요. Abraham fue 430 años antes de Moisés. 여러분 아브라함이 의롭다함을 받았을 때 율법이 없었는데 의롭다함을 받았어요. Abraham, a pesar de que no existían los mandamientos, fue justificado. 그는 의로우신 하나님의 말씀을 받아들였을 때 그걸 의로 Desde que 인정했어요. Abraham aceptó la palabra de Dios, fue una justificación para ser considerado justo. 십계명이 전혀 없는데도 의롭다함을 Aunque 받았어요. cometió pecados, pero también fue justificado. 그러니까 아브라함은 율법을 지켜서 의롭다함을 받은 게 아니고 Pero Abraham no fue justificado por cumplir los mandamientos, 믿음으로 받아들이는 말미암아 의롭다함을 받은 sino mediante el haber aceptado la palabra de Dios por la fe. 하나님은 우리가 율법을 다 지키고 온전하게 행해서 의롭게 되길 원치 Dios 아니하시고 no desea que nosotros seamos justificados cumpliendo totalmente la ley. 하나님 말씀 그냥 받아들임으로 말면 의롭게 되기를 Él 원하시고 desea que únicamente aceptando su palabra podamos ser justificados. 인간들은 그렇지 않았습니다. Pero los hombres no pensaban así. 자기가 선을 행하면 할 수 있을 줄 알았고 Pensaron que eso era posible solamente siendo perfeccionados. 할수 있는 줄로 사람들은 생각을 Y 했어요. pensaron que por sus propias obras podían acercarse a Dios. 사람 자기 어떤 선한 일을 추구해서 하나님에 나오려고 했어요. Por eso, con sus buenas obras querían salir ante Dios. 그래서 하나님은 인간에게 인간 자체가 어떤 것임을 Por eso Dios 가르쳐 deseaba enseñarle a la humanidad qué tipo de seres humanos eran. 하나님이 모세에게 말한 내가 율법을 보냈다 다 지키겠다 이스라엘 Cuando Dios dijo que daría los mandamientos, el pueblo dijo que cumplirían todo lo que Dios le diera. 그래서 하나님은 모세를 통해 시키면 돌판 Y finalmente Dios, a través de Moisés, entregó las tablas de los mandamientos. 하나님께서 시켜면 2개 돌판을 보내기 전에 Pero antes de enviar las tablas de los mandamientos, 시켜면 돌판 2개를 받기 위한 모세가 시내산에 올라갔을 때 cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas, 하나님 모세에게 시켜면 돌판만 준 게 아니고 no solo le dio las tablas de los mandamientos, 많은 그 하늘 성전 también le mostró todo lo que conformaba el tabernáculo. Le mostró el altar del holocausto, la fuente de bronce. 그리고 다음에 그 떡상을 También le 보여주시고 mostró la mesa de pan de preposición, 성대를 보여주시고 el candelabro, 향단을 보여주시고 el incensario 그리고 하나님은 법궤를 y por 보여주시고 último el arca del pacto. 그러면 하나님은 모세에게 네가 산에 내려가서 Y después de bajar del monte, 산에서 보인 그 모양 그대로 le 만들라고 dijo que construyera tal cual como había visto en las visiones. 그들이 이제 시내산에 내려왔습니다. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, 그러니까 아직까지 율법을 이제 가지고 내려왔죠. claro, él iba bajando con las tablas de los mandamientos, 아직까지 성막을 만들지 않았어요. pero todavía no estaba construido el tabernáculo. 그러니까 이제 율법은 왔는데 성막이 오지 ¿Qué 않아요. pasaba? Que la ley vino, pero no el tabernáculo. 율법이 왔는데 성막이 오지 않으니까 Ya que vino la ley, pero no el tabernáculo, 율법이 없을 땐 죄를 죄로 여기지 않는데 cuando no hay ley, no existe el pecado, 율법이 오고 난 뒤에 죄가 드러나기 시작했어요. pero mediante la ley empezó a existir el pecado. 죄가 드러나서 죄가 이제 Y a 만들어졌는데 través de la ley empezó a conocerse el pecado. 그들은 저주를 받아야 하는데 La paga del pecado es la maldición, la muerte, 그들은 제단도 만들지 못했어. pero no existía aún el tabernáculo físico. 성막도 만들지 못했어. No se había construido aún. 법궤도 만들지 못했어. Tampoco estaba arca del pacto. 자, 율법이 와서 죄를 만들었습니다. Cuando vino la ley, existió el pecado. 이스라엘 백성은 죄를 범했습니다. El pueblo de Israel empezó a cometer el pecado. 죄를 지었습니까? ¿Qué tipo de pecado cometieron? 금송아지를 만들. Hicieron un becerro de oro. 깨면 2개 돌판 가지고 금송아지를 만들고 있어. Dios dijo que no hicieran imágenes, 앞에 다른 신을 두지 말라. que no levantaran ídolos. 상을 만들지 말라. Ellos construyeron 금송아지를 만들었는데 el becerro de oro. 이제 제1계 두 번째 계명을 범했는데 Ellos desobedecieron el segundo mandamiento, 그 죄를 해결할 만한 제단이 없는 겁니다. pero no había el tabernáculo para hacer el sacrificio. 시도 속죄소가 없는 겁니다. No había la ofrenda del holocausto.
하는 제사법이 없는 겁니다. No había ninguna forma de justificar el pecado. 그들이 정말 그 해막이 있고 성막이 있어서 제사를 Si hubiera 드렸다면 estado el tabernáculo y pudieran ofrecer ofrenda por sus pecados, 온 해중의 죄를 보면 해중 범죄 속죄 제사를 si hubieran 드리면 dado la ofrenda de expiación por los pecados, 죄가 해결되고 se habría solucionado sus problemas del pecado. 죽지 않아도 됩니다. La gente no habría tenido que 근데 morir. 그들은 이제 그 계명과 죄는 만들어졌는데 Aunque ya existían los mandamientos y ya el pecado existía, 제사를 드리면 제단도 없고 해막도 없고 pero no había ningún tabernáculo, no había la ofrenda de expiación, no había dónde hacerlo ni quién para hacerlo. 저주를 받아야 합니다. Entonces lo único que quedaba era que recibieran maldición. Estaban todos impactados. 십계명 이걸 가했다 우리 다 죽겠구나. Por las tablas de los mandamientos todos moriremos. 그래서 모세 십계명 돌판 집어 던져가 깨트려. Por eso Moisés inmediatamente decidió romper las tablas de los mandamientos. 그 뭡니까? 그때부터 그들은 뭐냐면 그 시내산에 올라가서 Desde ese momento, subiendo al monte Sinaí, 이제 그 십계명 두 개 돌판을 받기 전에 antes de recibir las tablas de los mandamientos, 제단을 만들어야 했어요. primero tenían que construir el tabernáculo. 그러면 출애굽기 마지막은 그 성막을 만드는 Por eso la 이야기를 última parte de Éxodo termina hablando sobre la construcción del tabernáculo. 출애굽기 마지막에 그들은 성막을 다 완성했어. Y finalmente ellos completan el tabernáculo. 그래서 그 다음에 이제 레위기에 들어서면서 Y luego ingresando a Levíticos, 이제 그 성막에 해막에나 제사를 nos 드리는 empieza a 이야기야. explicar acerca de las ofrendas que se ofrecen dentro del 그래서 그들이 tabernáculo. 죄를 지을 때마다 속죄 Cada vez que 제사를 ellos cometen el pecado, tenían que ofrecer ofrenda de expiación. 레위기 4장에 정확히 En Levíticos 4 explica con detalle sobre la ofrenda de expiación. 제사장이 죄를 범했을 때 Cuando el sacerdote cometió pecado, 족장들이 죄를 범했을 때 cuando los 대중이 죄를 범했을 때 jefes de tribus cometieron pecado, 국민이 죄를 범했을 때 cuando un ciudadano comete pecado 누구든지 간에 y cuando toda la nación comete 그 pecado, 제사를 통해 죄사함을 받을 수 sin 있도록 importar cuál 하나님께 sea 구하는 el tipo de pecado, pero todos tenían que ofrecer delante de Dios la ofrenda de 그들이 죄를 expiación. 지었을 때 Cuando cometían el pecado, 자기가 안 죽어도 됐습니다. no había necesidad de morir. 근데 모세 십계명 두 개 돌판을 가져왔을 때 Pero cuando Moisés bajó con las tablas de los 이제 mandamientos, 그들은 재단이 없고 속죄소가 없기 ya que 때문에 no había el tabernáculo y no había ofrenda de expiación, 3,000명이 죽임을 당하는 por esa razón, 3,000 personas tuvieron que morir en ese 우리에게 instante. 뭘 가르쳐주냐면 ¿Esto qué quiere enseñarnos? 여러분 우리는 절대로 우리가 율법을 행하나 선을 행하나 그렇게 해서 하나님 앞에 설 수 없다. Nosotros nunca, haciendo el bien, cumpliendo los mandamientos, podremos estar delante de Dios. 그들은 정말 쉽게 생각을 했어요. Lo pensaron muy fácil, 하나님 계명을 지키면 복을 받고 좋을 줄 아니까 ya que vieron que cumpliendo los mandamientos podrían recibir la bendición, creyeron que podrían cumplirlas. 계명을 온전히 지킨다는 한 사람도 없었어요. Pero ni una sola persona podía cumplirla. 23년 그런 계명을 지키지 못하면 지키는 척하고 외식하는 서기관들 바리새인을 대해서 Mateo capítulo 이야기하고 23 nos habla de aquellos fariseos y escribas que fingen aparentemente cumplir, pero no pueden cumplir los mandamientos. Yo también pensaba antes así. 하나님의 다른 신을 두지 않으면 되지. Claro, yo no debo adorar a otros ídolos. 하나님께 절하지 않으면 No 돼. debo reverenciar ante otros ídolos. 하나님 이름을 망기는 일 갖지 않아. No, yo no soy así con Dios. 안식일 지킬 수 있어. Yo puedo cumplir con el día de reposo. 부모는 공경하고 Respeto a mis padres. 하지 말고 Claro que sí, sin 가만 안 adulterar, 하고, 거짓말 안 하고 sin mentir, 도둑질 안 하고 sin robar, 탐심을 품지 않으면 돼. sin codiciar. 저는 그 십계명 하나도 어렵게 생각하지 않아요. Yo no consideraba difícil cumplir los mandamientos. 그럼 내가 내 인생을 살면서 Por eso, viviendo mi vida, 정말 내가 십계명 잘 지킬 수 있다고 생각했는데 yo realmente me consideraba capaz de cumplir los 그러니까 mandamientos. 지키려고 마음을 먹고 보면 전부 다 어기고 전부 거짓말이 전부 악이고 전부 더러움이었어. Pero al final, todo lo que salía de mí era maldad, suciedad. 내가 처음에는 시키면 다 지킬 줄 알았어. En un principio pensé que todos los mandamientos podría cumplir, 다 어겼습니다. pero todas desobedecí. 우리에게 율법을 주신 La 것은 razón por la cual Dios nos dio los 우리에게 mandamientos 하나 가르쳐 주고 싶은 게 있어요. era porque quería enseñarnos una cosa. 그 율법을 지켜. A ver, intenta cumplir los mandamientos. 지킬 수 있나? A ver si puedes 제가 cumplirlo. 한 번은 제 아들과 같이 차를 타고 가는데 Una vez yo iba con mi hijo en el carro. 제 아들 나이 한 10살쯤 됐어요. Mi hijo tenía en aquel entonces 10 años. 아들이 나한테 얘기했습니다. Mi hijo me dijo, 아빠, papá, 내가 운전 한번 해볼게. ¿puedo yo manejar? 내가 안 돼. 그래. No, le dije yo. 아니야, 아빠 나 할 수 있어. No, papá, yo puedo.
아빠 내가 아버지 하는 거 잘 봤어요. Papá, ya vi muy bien cómo tú manejas. 하면 돼요. Ya sé cómo mover un carro. 을 걸고요. Encender primero con la llave. 브레이크를 잡고요. Aprieto el freno. 그 기어를 넣고요. Meto el clutch. 액셀 밟으면 가잖아요. Y acelero, entonces va, ¿no? 오른쪽 핸들 들고 왼쪽 Y si quiero ir a la derecha, entonces giro a la derecha el timón o a la izquierda si quiero ir hacia la izquierda. 내가 정말 학교 운동장 같은 데 가서 아들에게 차를 한번 Yo de verdad deseaba llevarlo a mi hijo a una cancha de alguna escuela para hacerle practicar. 여러분 그 보기에 굉장히 쉬워 보이지만 Claro, aparentemente puede ser fácil manejar. 저도 처음에 운전을 시작할 때 Pero yo también cuando empecé a manejar, 마음은 뻔한데 aunque mi corazón se creía seguro de manejar, 마음하고 같이 움직이잖아요. pero el carro no se movía conforme a mi voluntad. 갑자기 차 푹 나왔습니다. De repente un carro aparecía 완전 브레이크를 잡았습니다. y frené en seco. 크다가 없어버렸어요. Frené en seco totalmente. 지금은 뭐 수십 년도 운전했으니까 Claro, ahora ya que llevo más de 10 años manejando, 들컥하고 나가거나 들컥 서지 않습니다. cuando pasa un carro, aparece un carro repentinamente, no freno en 내가 뭐 seco. 어떻게 하는지 모르는 차가 서무싸게 Sin 가고 importar cómo yo me esfuerce en manejar, el carro va 서는 suavemente. 것도 서무싸게 썼어요. Cuando freno también igual. 근데 제 아들은 그렇게 생각했습니다. Pero mi hijo pensaba, 아빠 한 번만 해봐. pa, yo una vez quiero 그 manejar. 아들은 운전하면 잘할 수 있을라 생각. Él pensaba que podría manejar bien. 자동차가 내 몸에 익혀져야 En 하고 primer lugar, para manejar bien, me tengo que adaptar al carro. 그렇게 되면 내가 한참 도로를 달려갈 때 Y cuando voy manejando por la 어디 carretera, 가야겠다고 생각하면 cuando voy a ir a algún lugar, 내가 무의식적으로 운전하고 있는 걸 느낍니다. puedo darme cuenta que inconscientemente sigo manejando. 생각하는데도 여전히 나는 차는 내가 의식도 안 하는데 Aunque 운전하고 no estoy pensando y concentrándome en manejar, pero voy manejando. 여기까지 어떻게 온지 전혀 기억이 안 납니다. Y no recuerdo cómo manejé. 내가 이제 브레이크를 처음에 시작할 땐 액셀을 밟자 잘 달려 그렇게 시작을 Antes, cuando 했지만 empecé a manejar, yo siempre pensaba, tengo que acelerar, tengo que frenar, siempre pensaba. 이제 무의식적으로 나도 의식 안 하고 Pero con el pasar del tiempo y obteniendo experiencia, sin pensar todas estas cosas, automáticamente mi cuerpo reaccionaba. 모르는데 이미 차는 집에 와 있습니다. Aunque yo no lo, sin darme cuenta, ya llegaba a mi casa en mi carro. 익혀졌을 때 그런 거죠. Eso sucede cuando ya tenemos experiencia. 10살 됐을 때 Pero cuando mi hijo tenía 10 años, 아버지 운전은 너무너무 쉬워 보입니다. todo le parecía muy fácil. 저도 그냥 처음부터 그렇게 쉬운 건 아니었어요. Pero no fue fácil desde un principio para mí. 운전이 내 몸에 익어졌고 차가 익어져서 쉬워졌지 Solo cuando me adapté al carro, mi cuerpo se adaptó al carro, 쉬워진 건 아니었어요. empecé a sentir facilidad al manejar. 저는 운전하면 잘 할 줄로 Pero no 생각해요. siempre es así desde el principio. Sin embargo, mi hijo pensaba que 지금 podía. 제 아들이 나이가 들고 해서 운전을 Claro, 잘해요. mi hijo ya es grande, es adulto y puede manejar bien. 내가 아들하고 둘이 차를 타고 가면 Por eso si yo voy con mi hijo manejando, 어내 아들이 운전하지 제가 운전하지 않습니다. ya no manejo yo, sino mi hijo maneja. 근데 그 아들이 그냥 초등학교 다닐 한 10살쯤 돼도 운전하면 될 것처럼 느껴져. Pero cuando mi hijo tenía 10 años, creía que podía manejar. 내가 위험해 아들에게 차를 안 맡겼지만 Claro, yo no le encargué de manejar a mi hijo porque sabía que era peligroso. 맡겼다면 분명히 사고 나거나 운전을 못 Yo 하고 estoy seguro que si le hubiera permitido manejar, hubiera cometido un accidente muy peligroso. 그러면 정말 다른데 De verdad es muy diferente a lo que pensamos, 운전하면 잘할 수 있을 것처럼 여겨진다. pero uno empieza a pensar que podría manejar bien. 내가 앉아 생각하면 율법을 지키면 잘 지킬 Del 수 mismo 있다. modo, cuando piensa que cree que puede cumplir los mandamientos, parece que lo va a hacer. 하나님 외에 다른 신을 둬야 할 필요가 ¿Yo 뭐야? por qué tendría que adorar a otros ídolos aparte de Dios? 그러지 않으면 되지. Solo voy a adorar a Dios. 하나님 이름을 망령될 거로 ¿Por qué yo tendría que jurar por el nombre de Dios? 방식을 지키면 되잖아. Debo cumplir con lo que Él me dice. 그거를 공경해야지. Claro, tengo que respetar a mis padres. 그리고 내가 정말 살인하면 안 되지. Yo no debo matar, 가늠하면 안 되고 no debo adulterar, 거짓말하면 안 되고 no debo mentir, 하면 안 되고 no debo codiciar. 이제 제가 이제 그것들을 쭉 보면 다 할 것 같았어. Parecía que todo esto yo podría cumplir, 근데 율법을 지킨 사람 한 pero 명도 no 없어. existe ninguna persona que haya logrado cumplir todas. 하나님께서 우리에게 율법을 주신 이유는 La razón por la cual Dios nos dio los mandamientos 복을 받으러 준 게 아닙니다. no fue para permitirnos la bendición. 율법을 지키면 지킬 수 있을 줄 Nosotros 알고 pensábamos que porque decidíamos, nos disponíamos, podríamos cumplirlas. 그럴 줄 압니다. Podríamos servir a Dios, 막상 해보면 안 됩니다. pero al hacerlo realmente no se puede. Cuando intenta cumplir los mandamientos, 자꾸 율법을 어기게 됩니다. cada vez más y más desobedece. 그냥 내가 하면 되는데 Ah, claro, debo intentar nada más. 법을 어기게 되는 겁니다. Pero terminan desobedeciéndolo. 그렇기 때문에 모세도
그 가나안 땅에 들어가지 못. Incluso el mismo Moisés no pudo entrar a Canaán. 율법으로 말미암아 하나님 앞에 어렵다 하심을 얻을 Porque a través de la ley ningún ser humano será justificado, dice la Biblia. Porque mediante la ley es el conocimiento del pecado, dice la Biblia. 하나님 우리에게 율법을 주실 때 Cuando Dios nos dio los mandamientos, 그 율법을 잘 지켜가지고 no para que cumplamos bien los mandamientos, 그렇게 하늘나라 그냥 와라. y para que así podamos entrar al reino de los cielos. 여러분 율법을 준 건 아니에요. No fue con esa intención que nos dio los mandamientos, 선언해간 의뢰 하나님 설 사람 아무도 ya que ningún ser humano puede con sus propias buenas obras entrar al reino de los cielos. 속에 빠진 우리를 구원하기 위해 예수님을 보냈어요. Para salvarnos Él envió a Jesús. 예수님의 은혜를 입고 예수의 복을 얻음으로 말미암아 우리의 구원을 받는 A 거예요. través de la gracia que obtuvimos de Jesús, recibimos la salvación. 우리 사탄의 수가 내가 율법을 잘 지키면 복을 받고 천국 갈 줄 Pero 알고 Satanás nos engaña y nos hace creer que por medio de la ley podemos ser justificados. 우리 율법을 지키려고 하는 사람들이 하는 율법을 주셨습니다. Dios dio los mandamientos a las personas por eso. 왜 주신지 아시죠? ¿Saben por qué? 그래 율법을 지켜봐. A ver, intenta cumplirlas. 지킬 수 있나? A ver si puedes 이거 cumplirlas. 쉬워 보이는데 하면 될 것 같은데 Parece que es muy fácil y que será posible, 안 되는 겁니다. pero no. 다시 한번 해보자. A ver, voy a intentar una vez más. 이제 오늘부터 참 마음 먹고 율법 Desde el día de hoy voy a disponer mi corazón para 안 cumplirlas. 됩니다. Y no funciona. 10번을 다짐해도 Aunque intente 10 veces, 10번을 다짐해도 20 veces. 안 되면 Pero si no se puede, 느낍니까? ¿de qué se da cuenta? 안 되는구나 하는 걸 No 느낍니다. puedo. Eso llega a entender en su corazón. 어떤 병원에서 가면 어떤 병이 들어가면 Cuando vamos a un hospital por enfermarnos, 병원에 진찰을 합니다. ellos nos hacen un análisis, 엑스레이를 찍고 ya sea con rayos X 아니면 저 초음파를 o 보고 con ondas eléctricas o MRI나 resonancia magnética. 뭐 체온을 재고 Checa el pulso 이게 가지고 병을 찾습니다. y así revisa qué enfermedad tiene. 가장 정확한 것은 Pero la 피를 manera más 뽑아갑니다. exacta de saber qué enfermedad tiene es sacando la sangre. 어떤 병균이 있는데 그걸 발견해서 Mediante la sangre puedes saber qué tipo de virus o bacteria tiene en su cuerpo. 그 실험실에 피 안에 있는 병균들을 Entonces, en los laboratorios, ellos hacen un criadero de virus y bacterias. 그 병균을 이제 하나가 시험관에 나눠놓고 Y en sus experimentos los tienen. 그 이제 시험관에다 약을 A 넣습니다. esas bacterias o virus ponen las medicinas. 약을 넣어서 며칠 동안 테스트를 해보면 Y cuando van haciendo los experimentos, 어떤 약을 넣었을 때 그 병균이 제일 잘 죽는지 ellos 그걸 analizan qué tipo de medicina tiene mayor efecto en exterminar esos virus o bacterias. 그래가지고 이제 그 정확하게 이 약을 넣을 때 병균이 죽는구나. Esta bacteria o virus muere con este tipo de medicina. 사람 몸을 시험용으로 쓸 수 Ya que no 없으니까 podemos usar a una persona viva para experimentar, 피를 뽑아가지고 le quitan la sangre 병균을 키워서 y criando los virus y bacterias que hay en esa sangre 병균을 전부 나눠놓고 y los reparten en diferentes recipientes 종류의 약을 전부 다 시험관에 넣었어. y todas las experimentan con medicinas. 그리고 이제 하루나 이틀 지난 뒤에 Y después de 1 o 2 días, 어떤 약을 넣었을 때 병균이 가장 잘 죽는지 ellos revisan con qué medicina mueren más fácil los virus o bacterias. 조사해서 사람들이 그 약을 처방을 하는 거예요. Es así como escogen la medicina correcta. 물론 여러분 보통 뭐 병들은 거의 그 약이 정해져 그 약을 처방하지만 Claro, la gran mayoría de enfermedades ya tiene una medicina designada, 그렇게 해서 pero 병균을 es de este 잡는 modo que ellos investigan para hacer las medicinas. 하나님은 실험해 보지 않았지만 Aunque Dios no hace tales 우리의 experimentos, 의지나 우리의 노력으로 율법을 지키고 죄를 이길 수 없다. pero Dios sabe claramente que por medio de nuestra fuerza o esfuerzo no podemos acercarnos a Dios. 이스라엘 백성 내가 법을 다 준행하겠다 했을 때 Cuando el pueblo de Israel dijo que podría cumplir con todos los mandamientos, 여러분 그들에게 뭘 주는 율법도 주었지만은 그 뭡니까 성막을 Dios sí 만들고 les dio los mandamientos, pero también les dio
el diseño del tabernáculo. Porque si dicen que cumplen todos los mandamientos, significa que no cometerían pecado. Pero ¿para qué Dios habría dado entonces el tabernáculo? Por eso Dios, dándole a Moisés las 2 tablas de los mandamientos, también le mostró a Moisés tal cual el diseño del tabernáculo que está en el reino de los cielos. Le dijo que tal cual como había visto lo construyera en la tierra. ¿Por qué Dios le mandó a hacer el tabernáculo? Porque Dios sabía que los hombres no podrían cumplir los mandamientos. Sabía que iban a cometer pecado todos. Si realmente Dios sabría que el pueblo de Israel cumpliría con todos los mandamientos, ¿para qué habría mandado a hacer el tabernáculo? Pero después de que se construyó todo lo que conformó el tabernáculo, en Levíticos 4, en el caso de que el sacerdote cometiera pecado, en el caso de que un jefe de tribu cometiera el pecado, si un ciudadano cometiera un pecado, si la nación cometiera el pecado, si estos 4 grupos cometían pecado, les mostró cómo podrían solucionarlo. Si todos pudieran obedecer a Dios y cumplir con los mandamientos, no habría tenido la necesidad de construir el tabernáculo y hacer la ofrenda de expiación. Pero Dios sabía que el pueblo de Israel no podría cumplir con los mandamientos. Dios sabía que el hombre cometería la maldad. Dios sabía que el pueblo de Israel caería en pecado, pero el pueblo de Israel no sabía. Por eso, para hacerles entender, y les dijo que cumpliera. Entonces el pueblo, intentando cumplirlas, mientras más y más intentaban, más y más las violaban. Yo no puedo. No puedo cumplir con los mandamientos. Yo necesito recibir la gracia de Dios. No puedo ser justificado mediante la ley. Entendiendo eso, Dios hizo que ellos se acercaran para hallar la gracia de Dios. Vamos a continuar con el tema en la siguiente sesión. Nos vemos hasta entonces. Gracias.